Morning mga igsoon, welcome sa itong daily devotion. Ano na punta aron sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, paghatag o pagdasig sa matag usa. Una ta magsugod mga igsoon, magampo sa ta. Lord, we thank you God for today. We thank you God for your goodness and your faithfulness. This morning God, we would like to submit and commit ourselves into you, asking Lord for your presence God to be with us this morning, for the Holy Spirit Lord God to touch our lives, Salamat kay Lord God na ikaw maayos ang mga kinabuhi, and there's no one else Lord God that we are yearning for and we're seeking Lord God kundi ikaw lamang sa Ginoo pagpamuhat Lord God sa matag usa. Lamang ibalik ka nimo Lord ang tanang dugo himaya in Jesus name. Amen and amen. May buntag sa makausab o direta sa ato ang mensahe atong message this morning is entitled In His Presence, diha sa iyang presensya. Mabasa na ito mga igsoon dira sa Jeremiah chapter 29 verse 13. Jeremiah chapter 29 verse 13, it says, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So to, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. God bless the reading of His Word. Ang tanan magayong amen. Mga igsoon, isip nga Kristohanon, importante nga hatagan na itong bili o dakong importansya ang pagtinguha yun sa presensya sa Ginoo. Amen. Dili gyud pwede mga igsoon o dili gyud mahimo nga kita mga Kristohanon pero wala gyud ta nagtinguha kaniya. Amen. As Christians and as believers mga igsoon, it is but right yun that we continue to seek Him. We continue to seek the presence of the Lord. Amen. Muna may igsoon ning kabuntagon, I will be encouraging each one of us to put importance and value on seeking the presence of the Lord. whatever we do, wherever we are, in our ministries, in our church, in our work, mga igsoon, we really have to put and to have that heart mga igsoon nga nagtinguha gyud permi sa Dios. Mga igsoon ay pipila ka punto that I would like to share this morning, and I believe mga igsoon that the Lord is going to touch us. Amen. Point number 1 is that there's already an invitation to seek at the very beginning pa lang mga igsoon. There's an invitation to seek. From the very beginning, God has always desired, my God, closeness with His people. Wala tagibuhat sa Diyos para lang, nga musunod kitag rules, but mga igsoon, ang gusto yun sa Diyos nga maglakaw kita uban kaniya sa matag kanunay, nga makabaton gayud kita og intimacy o closeness nga na kaniya. Kuna mga igsoon, we are being encouraged from time to time that we need to pray and communicate to the Lord. Why? So that our closeness and our intimacy and relationship with the Lord is strengthened. Amen. Unfortunately, there are a lot of us, we only seek the Lord in times of trouble. Kung natay mga kalisod, natay mga pangandoy, natay mga we are struggling, we are hurt, kaya pa din ta ask o makatinguha mga igsoon sa presensya sa Diyos o iyang pagpanlihok. But you know what? God is not just a rescuer, dili lang rescuer ang Diyos mga igsoon, but He really values each and every relationship. Gusto gyud sa Diyos mga igsoon nga makabaton gayud kitag relasyon nga na kaniya. That is why He is inviting us daily, daily gyud mga igsoon, and even consistently, grabe consistently to come closer to Him. Amen. So sama ko din David mga igsoon dira sa Psalms chapter 27 verse 4, ningon gyud si David, "One thing I ask, naragyo isa akong ginapangayo, that is that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life." Sa tibuok na akong kinabuhi na ako makadwell nga na sa balay sa Diyos or sa presensya sa Diyos. David mga igsoon did not ask for success. Wala siya nangayog success, wala po siya nangayog victory, wala po siya nangayog protection. Kung sige pangayo niya, he was asking
for the presence of the Lord. That is why mga igsoon, isip mga Kristohano, no, dapat pangayoon ginato, tinguhaon ginato ang presensya sa Ginoo, even in our Sunday worship services mga igsoon, no? Even in our cell groups, in our midweek services, in our prayer time, even at home mga igsoon, dapat pangayoon ginato, Lord, I really need, no, to experience, Lord God, to feel your presence, Lord. Amen. Importante gid mga igsoon nga ang presensya sa Dios mo'y pinaka-priority nga ato yung tinguhaon. Amen. Ikaduha, kay tungod ang presensya niya makapausab sa tanan. His presence changes everything. There is something mga igsoon transformative about being in God's presence na makapausab. Transformation begins where the Spirit of the Lord is, where the presence of God is. Even in anxiety, no, natay anxiety mga igsoon, natay pangkastresan sa kinabuhi, no, natay mga kahago nga nabatian, apan makabaton kitag peace. Anxiety finds peace. Naman ta sa kalibog, makabaton kita mga igsoon sa kalinaw, no, clarity. Even in our weakness, my son, we will gain strength. Why? Because the presence of the Lord is there. Amen, mga igsoon. Muna, importante yun nga atuan ang hatagag bili. God's presence is not just comforting. Dili lamang pag-comfort ka nato, but it is transforming. Makapausab ka nato. Walay gahi yun mga igsoon. Basta ang presensya sa Diyos mga panlihok. No? Mga igsoon, when we truly seek Him, dili lang ang iya ang blessing atong ginatinguha, but siya gyud ang iyang pagka-Dios o iyang presensya sa atong kinabuhi, atong mga kasing-kasing mga igsoon mahimo nga ma-align nga na sa iyang kasing-kasing. Amen. Muna importante gayud nga hatagan natong dako kay nga bili ang presensya sa Dios, because it changes everything. What are you going through in life today? What are you struggling with? What are you carrying right now, igsoon? You know, His presence changes everything. Siguro you are trying to so hard to, you are seeking for answers, you're seeking for solutions. But mga igsoon, seek the Lord. Muna yung pinaka-importante ngayon. Amen. Ikatulo, na ay cost ang iyaang presensya. The cost of His presence. No? Seeking God, mga igsoon, requires intentionality. No? Ang pagtinguha niya na required din ng intentionality or intentional kita. Meaning, we have to turn off distractions. Kung sa mga distractions sa itong hunahuna, sa itong mga mata, sa itong mga dalunggan, no? Kung sa mga butang nga makapadistract ka na to, we have to turn it off. We have to make time, mga igsoon, in the Lord. Even when we are so busy, we have to really find time para aron kita mga igsoon matinguha ginato ang presensya sa Dios. And Lord, and also we have to choose Him over comfort, no? Even amidst comfort, no, nagtinguha magyud ang tanan nga we will live in our in comfort, no, nga comfortable kita, pero mga igsoon, we have to choose the Lord over our comforts in life. Amen. Muna nga yun pa dira. So sama good kay Mary, mga igsoon, kay Martha. Si Martha busy kayo, no, sa pag-serve, no, kay Jesus, no, pero si Mary mga igsoon naglingkura ra gyud dito sa tiilan sa Dios. Pero gingon dira gyud mga igsoon, Jesus said, Mary has chosen what is better. No, sometimes doing for God can replace being with God. No, muna mga igsoon, God values presence, no, over performance. Mga igsoon, no, as we continue with our journey in life with the Lord, importante mga igsoon that we have to be intentional. Nga ato yung intention is ma-experience or mabati ginato ang iyang presensya. Amen. And we really have to sacrifice all these things aron
aron kita ma-experience nato ang presensya sa Ginoo. Ikaapat, seeking with the whole heart. Ingon dira gyud sa verse mga igsoon nga ibasa nato ganiya in Jeremiah chapter 29 verse 13. Ingon gyud nga you will seek me and find me when you seek me with all your heart. No? Nga uban sa atong tibuok yun nga kasing-kasing mga igsoon. No? Half-hearted pursuit, no? Ang pagtinguha na half-hearted lang mga igsoon leads to distant encounters. Pasabot ana mga igsoon kanang ang pasabot ana kung half-hearted na lang ang imong effort sa pagpangita sa Ginoo, layo ra gihapon, no? Di gihapon na nimo ma-experience or di gihapon ka mahimong connected sa iya, no? Kung half-hearted ra gihapon kita, ragad gamay lang, igo lang, katunga lang, no? Dili kayo tibuok kasing-kasing. Una may igsoon, half-hearted pursuit leads to distant encounters, but wholehearted seeking leads to intimacy. So to, but wholehearted seeking leads to intimacy. Kung wholehearted gyud ta nga nagatinguha sa Dios, mo gyud din magdala mga igsoon kanato diha sa intimacy nga, or mahimo kitang intimate nga na kaniya. This means we have to be honest in our prayers. We have to worship even when you don't feel like it. Amen. Bisag di nato dili nato gusto or naluya kita, we don't feel like raising our hands, giving our praise, but mga igsoon, even if we don't feel like it, we have to continue worshiping the Lord and trusting Him even when you don't understand. Bisag wa ta kasabot, wa ta nasayod unsay nato ang i-expect, but you know what, we really have to put our full trust and confidence nga na kaniya. God responds mga igsoon not to perfection, no? God responds not to perfection but to sincerity. Ug unsa gid kita ka sincere nga na sa atong kasing-kasing. That is why when we seek the Lord with all our heart, no, ma-experience gyud nato ang iyang presensya. Kalima, the reward, no, in finding Him. Naagi reward, naagi gandi maigsoon sa dihang matinguha or makita nato ang Dios. The promise is clear, you will find me. Ingon dira sa verse nga itong ibasa ganiya maigsoon. Not maybe, not sometimes, but you will really find Him. When you do, you will discover peace mga igsoon. That's even in circumstances nga di gyud makawat ni mga igsoon or makuha matangtang sa ato ang kalinaw mga igsoon, bisan pag unsa gyud nato gipang-agian, you will gain joy mga igsoon nga dili mag-depend sa outcome, no? Mahimo gyapon kitang malipayon, and of course we will be able to experience mga igsoon ang gugma nga di gyud molubad. Amen. God's presence becomes our anchor in every season. Muna mga igsoon, as I have been sharing this, the bottom line of everything that I've been saying is that importante gyud nga pangayoon yun nato ang presensya sa Ginoo sa matag kanunay. I am really I really want to encourage and motivate everyone na diha sa tuang sa tanan natong gabuhaton na ang atong heart may isuon centered gyud dira sa pagtinguha o pagpangita kaniya, pagsik sa Ginoo. Let us not be too focused mga igsoon on what is needed to be done, on what is needed to be prepared. Let us not be too dependent on a certain program. Let us not be too focused on a certain system. Let us not be focused on kaning mga butang mga igsoon nga pagabuhaton that keeps us so busy. Let us focus mga igsoon on worshiping and seeking the presence of the Lord. You know, nindot yung kayo mga igsoon, ilabi na sa itong mga pagsimba, ang presensya sa Ginoo magapanlihok yun. Muna, I'm so excited this Sunday. You know, every Sunday when we gather together, no? Excited kay mga igsoon na manlihok ang Ginoo. Dapat kitang tanan
we should also seek and we should be excited about that. Lord, magtipok na po kami or nanapoy bag-o nga adlaw Ginoo. I am really praying, Lord, that you will move and I will be able, Lord God, to experience, Lord God, your presence. Dapat ingana mga igsoon nga sa atong journey, sa atong pagkakristohanon, pinaka-priority ginato ang presence sa Ginoo. Amen. Mana mga igsoon, today I'm encouraging you, if you have been carrying so much weight, if you are troubled, if you're anxious, if you're tired, seek the Lord. Seek His presence. Amen. Hallelujah. Mag-ampot na mga igsoon. Lord, we thank you for your goodness. Salamat Ginoo sa mensahe. And God, we pray na imong presensya among yung ma-experience sa matag kanunay. Mabati ginamo imong presensya, Lord God, sa matag lakaw, matag likang namo Ginoo, sa tanan ng mga pagabuhaton, Lord God, that it is your presence, Lord God, that is walking with us. Salamat kay Lord God sa tanan. Among ibalik kanimo ang dungog himaya in Jesus name. Amen and amen. God bless mga igsoon and have a wonderful day.